आप सबकी जिंदगी में देखिए ये झूठ जो कबीरा गुनाहों में से आता है, ये झूठ हमारी जिंदगियों में कितना दाखिल है। मामूली मामूली बातों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई मामला हो गया 10 मिनट में आ रहे हैं, वो 10 मिनट 1 घंटा वाला होता है। आप कहीं भी जाएं, खेलने जाएं, कूदने जाएं, आमतौर पर मैदान में लोग खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते जो चेहरा होता है वो थूक देते हैं। उनको पता ही नहीं होता किधर किबला है, किधर हमको नहीं थूकना है, किससे नहीं पता होता उनको। शादी ब्याह का मौका आता है, हमारा मर्द भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहा होता है, इसके किनारे किनारे लगवा रहा होता है कि कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखवा लें अपनी बीवी का। क्या जरूरत है भाई, आप निकाह करेंगे, आपकी बीवी आपकी हो जाएगी, नाम लिखवाने की क्या जरूरत है। तो वो नाम लिखवा रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि हम इसको बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मर्दों के लिए किसी भी हालत में मेहंदी लगाना ये दुरुस्त नहीं है। आपकी बच्ची जा रही है, कहाँ कजन के साथ जा रही, क्यों कजन के साथ जाएंगे आप? ये इस्लाम के अंदर ये कजन ये हकीकी भाई होते हैं क्या? उससे पर्दा करना है, मर्द को भी और औरत को भी। उनके साथ घूम नहीं सकते, टहलने, अरे कजन है उनके साथ चले, क्यों जाएं? इस्लाम ने जिसको अपना कहा है, जिससे पर्दा करने का हुक्म दिया है और जिससे पर्दा नहीं करने का हुक्म दिया, इस्लाम का एतबार अपना आदमी है, फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। कभी हम लोग एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके सोचने ना सोचने से आप किसी को अपने फैमिली का आदमी बना लेंगे तो इससे इस्लाम का हुक्म बदलेगा नहीं। मुहतरम हाज़रीन जुमा, सामईन किराम, दीनी मिल्ली भाइयों और इस्लामी साथियों, आज के इस खुतबे जुमा में मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मौजू है बाज ऐसे गुनाह जिसको हम गुनाह नहीं समझते। हम आपके सामने कुछ ऐसे गुनाहों का तज़किरा करेंगे जो हमारे दरमियान बहुत आम है और बहुत सारे लोग इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन इस अमल को, इस काम को वो गुनाह नहीं समझते। मुस्लिम मुआशरे के अंदर आज के दौर में जहां बहुत सारी खराबियां पाई जाती हैं, वहीं पे एक खराबी ये भी पाई जाती है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे किए जाते हैं जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, या बाज गुनाहों को अंजाम दिया जाता है लेकिन उनको समझते हैं कि ये बहुत मामूली गुनाह है। एक तो गुनाह ही नहीं समझते और एक ये भी है कि गुनाह समझते हैं लेकिन गुनाह को बहुत हल्के में ले लेते हैं और बहुत लाइट में ले लेते हैं और बहुत मामूली समझते हैं। कुरान और हदीस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि गुनाह को हल्का समझ करके करना या किसी गुनाह को मामूली समझ लेना, किसी गुनाह को लाइट ले लेना, ये कुरान और हदीस की जुबान में, शरीयत की जुबान में एक बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान मजीद सूरह नूर आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वतहसबूनहु हय्यिना, कि तुम लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे थे और तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया था कि ये बहुत मामूली गुनाह है, हालांकि वह हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इस बात का ऐलान किया है कि बाज़ गुनाह तुम लोग करते हो और ये समझते हो कि ये बहुत मामूली है। बाज़ गुनाह को करते हुए ये ज़हन में बात आती है कि ये तो बहुत हल्का गुनाह है। बाज़ गुनाह तुम लोग करते हो, उसको लाइट ले लेते हो, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये बहुत अजीम और बड़ी बात बन जाती है। एक इंसान गुनाह करे और मामूली समझ करके करे, या गुनाह हो जाने के बाद ये समझे कि चलो छोटा सा मामला है, छोटी सी बात है, छोटा सा गुनाह है, अगर ये एक इंसान के जहन में बात आती है तो समझ लीजिए इंसान की हलाकत और बर्बादी की यहीं से शुरुआत होती है।
बल्कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने एक जगह लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों की एक सजा बंदों के ऊपर यह भी नाजिल करता है कि बंदा फिर गुनाह को हल्का समझने लगता है। गुनाहों को जब एक इंसान भारी समझेगा और गुनाहों का जब वो एहसास करेगा तो तौबा की तरफ भागेगा। लेकिन जब एक इंसान बहुत गुनाह करने लगता है तो अल्लाह एक सजा ये भी देता है कि गुनाहों का जो एहसास है वो उसकी जिंदगी से अल्लाह खत्म कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। लोगों के सामने खुलेआम कहीं भी वो गुनाह के काम करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुनाह करने के बाद जो एक एहसास होना चाहिए, एक डर जो दिल के अंदर पैदा होना चाहिए, खदशा जो दिल के अंदर पैदा होना चाहिए, अल्लाह गुनाहों की वजह से उस एहसास को भी अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है। और ये अजाब की एक बहुत खतरनाक शक्ल है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक इंसान गुनाह करे और गुनाह का शुऊर ही उसके अंदर पैदा ना हो तो ये अजाब की और सजा की एक बहुत खतरनाक शक्ल है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर ले जाए लेकिन उसको एहसास ही नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई डर और खदशा दिल में नहीं आता, तो ये समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा अजाब है जिसमें वो बंदा गिरफ्तार है और वो बंदा फंस चुका है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और सुनन बैहक़ी वगैरह की मुस्नद अहमद की सही हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते इय्याकुम व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब, ऐ लोगों गुनाहों को मामूली और हल्का समझने से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि लोगों गुनाहों को मामूली और हल्का समझने से बचो, गुनाहों को लाइट लेने से बचो। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं व इन्नहुन्ना इज़ा इज्तमअना, और ये सारे गुनाह जब किसी बंदे के अंदर जमा हो जाते हैं तो ये गुनाह उसको हलाको बर्बाद कर देते हैं। यानी एक इंसान गुनाह को जब बहुत हल्का लेने लगता है तो ये गुनाह उसकी जिंदगी में आते हैं, जमा होते हैं और फिर वो इंसान हलाको बर्बाद हो जाता है। एक इंसान गुनाह करता है, सोचता है ये छोटा गुनाह है, लेकिन वो छोटे छोटे गुनाह जमा होते हैं, यहाँ तक कि यही गुनाह एक इंसान के हलाकत बर्बादी के लिए काफी हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी ने इसकी एक मिसाल दिया, कहते हैं अल्लाह के नबी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुछ लोग सफर करके निकलते हैं और रास्ते में एक जगह पड़ाव डालते हैं, खाना पकाने की जरूरत पड़ती है, एक आदमी एक लकड़ी लाता है। जाहिर सी बात है एक लकड़ी से तो कुछ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी लाता है, तीसरा आदमी लाता है, चौथा आदमी लाता है, और इस तरह से बहुत सारी लकड़ियां जमा हो जाती हैं। लोग उसमें आग लगाते हैं, आग जलाते हैं और उसके बाद खाना पका करके खा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं गुनाहों का मामला भी यही है कि धीरे धीरे करके जब गुनाह बहुत सारे इंसान के जिंदगी में जमा होते हैं तो फिर ये सारे गुनाह उस इंसान को हलाको बर्बाद कर देते हैं और इंसान को तबाही व बर्बादी के दरवाजे पे ला करके खड़ा कर देते हैं। एक इंसान जब गुनाह करता चला जाता है, ये तो छोटा गुनाह है, ये तो मामूली गुनाह है, ये तो मामूली बात है, और ऐसे करते करते जब एक इंसान गुनाह करता चला जाता तो ये सारे गुनाह जमा होते हैं और एक इंसान को फिर ये सारे गुनाह हलाको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ईमान वाले की पहचान ये है कि ईमान वाला इस चक्कर में नहीं फंसता है ये बड़ा गुनाह है कि ये छोटा गुनाह है। ईमान वाला सिर्फ गुनाह के नाम से डर जाता है। ईमान वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन पे यकीन करने वाला बंदा सिर्फ ये जान लेता है कि अल्लाह की नाफरमानी, वो कांप जाता है, वो उस चीज के करीब नहीं जाता, सिर्फ इतना समझ करके वो डरने लग जाता है। और यही एक ईमान वाले की पहचान भी होनी चाहिए कि गुनाह गुनाह है। वो ये नहीं देखता कि छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, मैंने मामूली गुनाह किया है कि बड़ा गुनाह में से, वो नहीं देखता। वो सिर्फ यही सोचता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर दी है, और उसके बाद वो तौबा की ओर भागता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाता है। असलाफ के बारे में आता है कि असलाफ इस मैटर को लेकर के बहुत सीरियस रहा करते थे। मोहम्मद बिन मुनकदिर जो ताबईन में से आते हैं, जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो बहुत ज्यादा रोने लगे। लोगों ने पूछा मा युबकी का, क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने कोई गुनाह किया है और मुझे मालूम है कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझे रोना इस पे नहीं आ रहा है, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मैंने जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसको मैंने हल्का समझा हो, हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, और अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा हो। मुझे इस बात पर रोना नहीं आ रहा है कि मैंने गुनाह कर लिया है और मुझे मालूम है कि मैंने ये गुनाह किया है। रोना मुझे इस बात पे आ रहा है कि जिंदगी में मैंने कोई गुनाह किया हो और मैंने समझ लिया हो ये बहुत हल्का है और वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है, तो कहते हैं मैं ये सोच करके रो रहा हूं और ये बात मुझे तड़पा रही है।
और यही एक इंसान, एक ईमान वाले के दिल में होना चाहिए कि एक इंसान हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से गुनाह के मामले में डरे। वो नहीं देखे कि गुनाह बड़ा है कि छोटा है, हमेशा वो कांपे कहीं ऐसा न कोई मामूली गुनाह हम कर ले जाएं और वो अल्लाह के नजदीक बड़ा निकल जाए। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बेशुमार ऐसे गुनाह हैं और बेशुमार ऐसी गलत चीजें हैं जो आम रिवाज में, आम चीजों में दाखिल है, हमारे इस्तेमाल में है, लेकिन हम उसको गुनाह नहीं समझते। या बाज लोग गुनाह समझते भी है तो समझते हल्का फुल्का मामला, छोटा मोटा मामला है। आइए कुछ मिसालें बड़ी तेजी के साथ मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत जल्दी में कुछ मिसालें मैं रखता हूं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं, हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। हो सकता है हम भी उसमें फंसे हुए हों, लेकिन उसको हम लाइट लेते हैं, हल्के में लेते हैं और मामूली समझ करके गुजर जाते हैं। एक गुनाह तो हम सब लोग जानते हैं, झूठ। झूठ बोलना ये कबीरा गुनाहों में से आता है। अल्लाह के नबी ने झूठ के बारे में ये कहा है, यहदी इलल फुजूर, ये झूठ गुनाहों का दरवाजा खोलता है। एक इंसान जब झूठ बोलने लगता है तो फिर वो बहुत सारे गुनाहों में जाकर के वो दाखिल हो जाता है। एक के बाद एक उनके लिए गुनाहों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, आज़मुल खताया अल कज़िब, गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह जो है वो झूठ बोलना है। आज झूठ जो कबीरा गुनाहों में से आता है, सबसे बड़े बड़े गुनाहों में से आता है, आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये गुनाह कितना आम है आप तसव्वुर कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, आप सबकी जिंदगी में देखिए ये झूठ जो कबीरा गुनाहों में से आता है, ये झूठ हमारी जिंदगियों में कितना दाखिल है। मामूली मामूली बातों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई कोई मामला हो गया 10 मिनट में आ रहे हैं, वो 10 मिनट 1 घंटा वाला होता है। हमारा मामला ये कि सामने वाला इंतजार कर रहा है, 10 मिनट में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वो 10 मिनट जो होता है वो 1 घंटा वाला 10 मिनट होता है। अरे भाई अगर आपको 1 घंटा लगने वाला, आप बोलिए कि भाई 1 घंटा बाद में पहुंचता हूं। 10 मिनट बोल करके 1 घंटा वाला मामला करना, ये झूठ की एक शक्ल है। घर से भी निकला नहीं है बंदा, हाँ निकल गया हूं, आपके घर के पास में पहुंचने वाला हूं। ये सारी चीजें झूठ में, ये 1-2 मिसालें मैं दे रहा हूं, वरना ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आप नहीं निकले हैं घर से, आप बोलिए कभी नहीं निकले हैं, निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ निकल गया, रास्ते में हूं, आपके घर के पास पहुंचने वाला हूं, बस 2 मिनट में आया। ये 2 मिनट वाला भी एक बहुत बड़ा फितना है। 2 मिनट बोल करके उसके बाद घंटों घंटों लोग लेट कर रहे होते हैं। उनको भी मालूम होता 2 मिनट में नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक तकिया कलाम है, जुबान पे लोग इस्तेमाल करते बड़ी आसानी, हाँ 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाइयों याद रखिए कि ये जो झूठ है हमारी जिंदगियों में बहुत आम हो गया है। अपनी जिंदगियों को इससे पाक कीजिए। असलाफ कहा करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान ईमान वाला हो और वो झूठ भी बोले, ये नहीं हो सकता है। झूठ और ईमान एक इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान ईमान वाला भी हो, झूठ भी बोलता हो, ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। आज हमारी जिंदगी में दोनों चीजें जमा है। हम ईमान का भी दावा करते हैं और हमारी जिंदगियां, हमारे दिन, हमारे महीने, हमारे घंटे जो है वो झूठ से खाली नहीं है। पाक कीजिए अपने आप को झूठ से। ये बड़े गुनाहों में से आता है और बड़े गुनाहों का मामला ये है, बिना तौबा के माफ नहीं होता। इतने सारे दिन भर में हम ये झूठ बोल करके गुनाह करते हैं, लेकिन एक बार भी अल्लाह से माफी नहीं मांगते कि अल्लाह ताला ये जो झूठ वाला बड़ा गुनाह है मुझसे सरजद हो गया, अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर दे। लिहाजा झूठ से बचिए, पहली चीज है। दूसरी चीज या दूसरा गुनाह जो हमारे दरमियान आम है लेकिन मामूली लोग लेते हैं, वो है किबला की जानिब थूकना। देखिए अल्लाह के नबी की क्लियर हदीस है कि किबला की तरफ जो है, जिधर हम लोग चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में थूकने से मना किया। पहले की मस्जिदें कच्ची होती थी तो इस बात का इख्तियार था कि वो थूक सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने सामने थूकने से मना किया। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उमूमी हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया कि किबला की तरफ किसी भी हालत में नहीं थूक सकते हैं। कहीं भी आप रहें, कहीं भी किसी भी जगह रहें, मस्जिद रहें, मस्जिद में तो चांस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें साफ सुथरी हैं, लेकिन बाहर लोग इस बात का एहतमाम नहीं करते और वो किबला के जानिब कभी कभी गलती से थूक दिया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको सही करार दिया है। कहता है तुबअसुन नुखामतु फिल मस्जिद यौमल क़ियामती या फिल क़िबलती यौमल क़ियामती व हिय फ़ी वजहि साहिबिहा। क़यामत के दिन ऐसे इंसान को उठाया जाएगा और उसका थूक उसके चेहरे के ऊपर पड़ा हुआ होगा। दुनिया में वो बंदा जो इस बात का ख्याल नहीं करता है और किबले की जानिब थूक देता है, क़यामत के दिन ऐसे बंदे को उठाया जाएगा और उसका थूक उसके चेहरे के ऊपर पड़ा होगा और जिसको देखने से समझ में आ जाएगा ये दुनिया के अंदर ये बंदा किबला की तरफ थूका करता था। लिहाजा किबले की तरफ थूकने से बचना चाहिए। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते थे कि तुम जब कहीं जाओ
تو جانے کے بعد سب سے پہلے پتا کرو کہ قبلہ کدھر ہے یہاں کا۔ آپ کہیں بھی جائیں، کھیلنے جائیں، کودنے جائیں، عام طور پر میدان میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے جو چہرہ ہوتا ہے وہ تھوک دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر قبلہ ہے، کدھر ہم کو نہیں تھوکنا ہے، کس سے نہیں پتا ہوتا ان کو، اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہیں بھی آپ جائیں تو قبلے کا پتہ لگائیں کہ قبلہ کدھر ہے، اور اس کا دو فائدہ آپ کو ملے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ نماز آپ کا قبلے کی طرف کر کے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ قبلے کی طرف آپ تھوکنے سے بچ جائیں گے۔ قبلے کی طرف تھوکنا جو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری، آپ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارا قبلہ کدھر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھڑکی کھولے، گلاس کو نیچے کیا تھوک دیے، آپ کو احساس ہی نہیں کہ میں نے کدھر تھوکا، کدھر قبلہ ہے، اس کا کوئی خبر نہیں۔ آپ کی ذمہ داری قبلہ کا پتہ لگائیں اور اس جانب تھوکنے سے بچیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ما بسقت عن یمینی منذ اسلمت، کہتے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے قبلہ کی طرف تو چھوڑیے، میں نے داہنے طرف بھی کبھی نہیں تھوکا ہے۔ کہتے داہنے طرف جو ہے وہ فرشتوں یعنی نیکی لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ کہتے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے رائٹ سائڈ بھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں تھوکا ہے۔ لہذا ایک مومن کی ذمہ داری یہ، سامنے بھی نہیں تھوکنا ہے، جس کو قبلہ بولتے ہیں تو بڑا گناہ ہے، ساتھ میں داہنے رائٹ سائڈ بھی تھوکنے سے بچنا چاہیے۔ صحابہ سے بہت سارے آثار ملتے ہیں اور اللہ کے نبی سے بھی حدیثیں آتی ہیں، داہنے جانب تھوکنے سے اللہ کے نبی نے بھی منع کیا ہے۔ لہذا کہیں بھی آپ رہیں، سامنے نہیں تھوکنا ہے اور اپنا رائٹ سائڈ نہیں تھوکنا ہے، بلکہ اپنے لیفٹ میں تھوک دینا یا اپنا پیر کے نیچے تھوک دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور یہ ادب ہمیں سکھائی ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے درمیان بہت عام ہے اور لوگ عام طور پر اس کو کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یمشی احدکم فی نعل واحد، تم میں سے کوئی انسان ایک شوز، ایک چپل پہن کر کے نہ نکلے یا نہ چلے، یا تو وہ دونوں چپل کو پہن لے یا دونوں کو اتار دے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی انسان ایک شوز یا ایک چپل پہن کر کے نہ چلے، یا تو دونوں چپل کو اتار دے یا پھر دونوں پہن لے۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک ادب ہے۔ لہذا کہیں بھی رہیں ایک چپل میں چلنے کی کوشش نہ کریں، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کے مطابق اگر آپ کا ایک چپل ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے چپل کو آپ ہاتھ میں لے کر کے چلیے، لیکن ایک چپل پہن کر کے چلنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کا چپل اتفاق سے ٹوٹ گیا، آپ اسی چپل میں نہیں چلیں گے، بلکہ اس چپل کو بھی اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اس کے بعد چلیں گے، تاکہ یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے آرڈر دیا ہے کہ تم مت چلو، اس سے آپ بچ جائیں۔ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایک چپل یہاں ہے اور دوسرا چپل تھوڑی دور میں ہے، تو آپ ایک چپل پہن کر کے وہاں مت جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ ہم اتارتے ایک چپل ادھر چلا جاتا ہے، ایک چپل ادھر چلا جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو اس چپل کو آپ وہاں لے کر کے جائیے اٹھا کر کے، یا اس کو ادھر لے کر کے آئیے، اس کے بعد پہنیے۔ ایک چپل کو پہن کر کے وہاں تک جانا کہتے یہ بھی خلاف سنت عمل ہے، اور ہو سکتا ہے اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ انسان اس میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا کبھی بھی چپل آپ کا دور ہو جائے، آپ اس چپل کو وہاں لے کے جائیے، اس کے بعد دونوں ساتھ میں پہنیے۔ اس کو پہن کر کے دو قدم ہی کیوں نہ چلنا پڑے، انسان کو چلنے سے بچنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تاکید ہے کہ مت چلو، اس پہ عمل ہو سکے۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز جو ہمارے درمیان بہت عام ہے اور چوتھا گناہ جو بہت عام ہے، وہ ہے مردوں کا اپنے مردوں کا مہندی لگانا۔ یہ مہندی لگانا مردوں کے لیے دو جگہوں پہ جائز ہے۔ ایک تو بال وغیرہ میں، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئے، تو ایسی حالت میں مرد مہندی لگا سکتا ہے، اور اس میں بھی کالا رنگ سے بچیں کہ کوئی بھی دوسرا کلر لگا سکتے ہیں۔ اور بیماری سے علاج کے لیے، کوئی بیماری ہو گیا ہے اور اس بیماری میں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ لگانا پڑے گا، یا اس کا علاج مہندی کے اندر ہے، تو وہ لگا سکتا ہے دوا کے لیے، علاج کے لیے۔ اور سر کا بال یا داڑھی کا بال جب پک جائے تو مہندی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کے اندر اور پیروں کے اندر مہندی لگانا یہ عورتوں کی زینت ہے، عورتوں کی خوبصورتی ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے مہندی لگانا ہاتھوں کے اندر اور پیر وغیرہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ہمارا مرد بھی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا رہا ہوتا ہے، اس کے کنارے کنارے لگوا رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، صرف نام لکھوا لیں اپنی بیوی کا۔ کیا ضرورت ہے بھائی، آپ نکاح کریں گے، آپ کی بیوی آپ کی ہو جائے گی، نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نام لکھوا رہے ہوتے ہیں،
اور دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بہت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مردوں کے لیے کسی بھی حالت میں مہندی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ ہاتھوں کے اندر مہندی لگائیں، پیروں کے اندر مہندی لگائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ بھائی یہ عورتوں کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں تو گویا عورتوں کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی لعنت ایسے انسان کے اوپر پڑی ہے۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ شادی کے موقع پر مرد حضرات تھوڑا ہی صحیح اپنے ہاتھ میں اپنے پیر میں مہندی لگا سکتا ہے کیا؟ شیخ ابن عثیمین کا جواب تھا یحرم علی الرجال، مردوں کے اوپر حرام ہے یہ۔ آپ جائز کی بات پوچھ رہے ہیں، یہ حرام ہے مردوں کے اوپر کہ وہ اپنے ہاتھوں میں یا اپنے پیروں کے اندر مہندی لگائیں۔ اور ساتھ ہی شیخ نے یہ بھی تاکید کیا، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، مردوں کے لیے ہاتھوں میں یا پیروں کے اندر مہندی لگانا یہ حرام ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، مردوں کو اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز جس سے اسلام نے منع کیا ہے اور ہمارے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ہے الٹا سونا۔ سونے کے آداب، کیسے سونا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اسلام نے پورا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ الٹا سونے سے اسلام نے منع کیا۔ الٹا کا مطلب پیٹ کے بل سونا، پیٹ کے بل، بہت سارے لوگ عادت بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیٹ کے بل سوتے ہیں، یہ پیٹ کے بل سونا اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کئی لوگوں کو اکثریت میں دیکھتا ہوں وہ پڑے رہتے ہیں پیٹ کے بل۔ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہذہ جزعۃ، یہ جو لیٹنا ہے پیٹ کے بل لیٹنا ہے، لا یحبها اللہ، اللہ کو یہ لیٹنا پسند نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں یبغضها اللہ، اللہ بہت ناپسند کرتا ہے جب ایک انسان ایسی حالت میں لیٹتا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر ایسا لیٹنا منع ہے، پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، بلکہ اللہ کو غصہ آتا ہے جب کوئی انسان پیٹ کے بل لیٹتا ہے۔ اور اس روایت کو آپ یاد کیجئے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر الفاظ موجود ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر الفاظ موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا تھا اور اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، اپنے پیر سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور اس کے بعد کہا ابو ذر یہ جو تم لیٹے ہو انما هذه وجعۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کی یہ سخت الفاظ ہے کہ یہ جو لیٹنا ہے پیٹ کے بل الٹا لیٹنا، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، یہ جہنمی لوگ اس سے لیٹیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو منع کر دیا کہ تم ایسا مت لیٹا کرو۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں بھی آرام کریں، تھوڑا ہی صحیح پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز جو ہمارے درمیان بہت عام ہے وہ ہے توبہ میں تاخیر کرنا۔ توبہ میں تاخیر، توبہ میں لیٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ گناہ اس نے جمعہ کو کیا ہے اور توبہ جا کے کریں گے وہ منڈے کو۔ یہ جو توبہ میں تاخیر ہو رہی ہے نا، یہ بھی گناہ ہے اسلام میں۔ ایک تو گناہ اس نے کیا ہے کہ نافرمانی اللہ کی ایک تو یہ، پلس میں توبہ فوراً کرنا چاہیے، وہ توبہ فوراً نہیں کر رہا ہے، اس میں تاخیر کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی پہچان یہ ذکر کی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو گناہ پہ کبھی جم کر کے نہیں رہتے، گناہ ہو جانے کے بعد فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان توبہ کرنے میں تاخیر کر رہا تو گویا وہ ڈبل گناہ کر رہا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کو دو توبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ایک انسان ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دو توبہ کی ضرورت ہے، ایک توبہ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور دوسرا توبہ اس لیے کرے گا کہ وہ تاخیر کر رہا ہے۔ دو توبہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے گناہ کر لیا، 1 مہینے بعد آپ توبہ کر رہے ہیں، ایک تو گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اور 1 مہینے تک توبہ میں جو آپ نے تاخیر کی ہے اس کے لیے بھی آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، وہ گناہ کرنے کے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد پچھلے سال کی گناہوں کا معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تاخیر آپ نے کیا ہے، لیٹ کر کے جو گناہ کیا ہے، اس کی توبہ وہ نہیں کرتے۔ لہذا ایسے انسان کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دو توبہ کرنا پڑے گا ایسے انسان۔ لہذا توبہ میں کبھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جیسے گناہ ہو آپ کو احساس ہو فوراً ایک انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی عطا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بھائی کل تک آپ کو موقع ملے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ موقع ملے، ہو سکتا ہے موقع نہ ملے، اس لیے کس بھروسے پہ آپ گناہ کو ٹالے جا رہے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے؟ کل اگر ایک انسان کو چانس ہی نہ ملے زندگی کا تو کیسے وہ توبہ کرے گا؟ لہذا یہ سب معاملے میں کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔
تو तौबा में ताखीर करना एक गुनाह हमारे दरमियान आम है और अक्सर लोग करते हैं लेकिन उसका एहसास नहीं होता। सातवीं चीज है अपने घर में फहाशी को बर्दाश्त कर लेना। एक बहुत आम गुनाह है जो हमारे दरमियान मौजूद है और लोग उसको उतना केयर नहीं करते, वो है अपने घर के अंदर फहाशी को बर्दाश्त कर लेना, बेपर्दगी को और बेहयाई को बर्दाश्त कर लेना। ये भी बड़ा मसला है आज के दौर का। घरों में मर्द को मालूम है शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, उसको मालूम है बेहयाई का ये काम है, बेपर्दगी का ये काम है, सब मालूम है, लेकिन उसके बाद भी मर्द न रोक टोक करता है, न उस पे रोकता है, न समझाता है कि इस्लाम के खिलाफ है। ये बड़ी खतरनाक बात है और इसी को इस्लाम की निगाह में दयूसियत कहा जाता है कि उसको मालूम है ये बेहयाई का काम है, उसको मालूम है ये बेपर्दगी का काम है। सब कुछ मालूम होने के बाद ये मर्द अगर खामोश रहता है, इस्लाम में इसको दयूस कहा गया है। और ऐसे ही आदमी के बारे में अल्लाह के नबी का ऐलान है, हर्रम अलैहिमुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत को ऐसे इंसान के ऊपर हराम करार दे दिया है। और गैरत की इंतहा, गैरत में इतना आज गिर चुके हैं कि हमारी हालत यह है कि मर्द को पता है कि उनकी बीवी कहाँ जा रही है, किस अजनबी से बात कर रही है उनकी बीवी, उनकी बेटी कहाँ जाती है, किनसे ताल्लुक है, सब कुछ मालूम है, लेकिन इतना बेगैरत है कि अपनी जुबान को खोल नहीं रहा है। ये बड़ी खतरनाक बात है। वो देख रहा है कि उसकी बीवी अजनबी मर्द के सामने बैठ करके हंसी मजाक ठहाके सब चल रहा है, उसके दोस्त आए हैं, उनकी बीवी बैठ करके बात कर रही। भाई उनके दोस्त हैं, आपको तो पर्दे का मामला करना होगा। आपकी बच्ची जा रही है, कहाँ कजन के साथ जा रही, क्यों कजन के साथ जाएंगे आप? ये इस्लाम के अंदर ये कजन ये हकीकी भाई होते हैं क्या? उससे पर्दा करना है, मर्द को भी और औरत को भी। उनके साथ घूम नहीं सकते, टहल नहीं, अरे कजन है उनके साथ चले, क्यों जाएं? इस्लाम ने जिसको अपना कहा है, जिससे पर्दा करने का हुक्म दिया है और जिससे पर्दा नहीं करने का हुक्म दिया, इस्लाम का एतबार अपना आदमी है, फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। कभी हम लोग एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके सोचने ना सोचने से आप किसी को अपने फैमिली का आदमी बना लेंगे तो इससे इस्लाम का हुक्म बदलेगा नहीं। इस्लाम का हुक्म वही रहेगा जो इस्लाम ने कुरान और हदीस के अंदर बयान किया है। लिहाजा इस मामले में बहुत ज्यादा बेगैरती पाई जाती है और बहुत खतरनाक सुस्ती पाई जाती है। सब कुछ मालूम होने के बाद ये बड़ी खतरनाक बात है। मर्दों को गैरतमंद बनना चाहिए। आपकी गैरत ये कैसे गवारा कर लेती है कि आपकी बीवी किसी के सामने बैठ करके हंसी मजाक कर रही है अजनबी के सामने और आप उसको देख करके हंस रहे हैं? आपकी हया, आपकी गैरत, आपकी शर्म, वो जो ईमान वाले का एक जोश जागना चाहिए, वो जोश आपका कहाँ चला जाता है? लिहाजा ये भी बड़ी चीज है कि अपने घर के अंदर बेहयाई को देखता है, फहाशियों को देखता है, बेपर्दगी को देखता है और उसके बाद रोकता नहीं है, बल्कि कभी कभी जानबूझ के भी खामोश रहता है, बल्कि इससे भी बढ़ करके मिल करके वो करता है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। इस्लाम ने इसको दयूसियत का अमल करार दिया है। इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। तो ये सातवीं चीज। आठवीं चीज, बहुत सारी चीज है, वाकई इन चीजों को पढ़ने और सुनने से ताल्लुक रखता है कि ये बड़े बड़े मामलात हैं और इसमें हम लोग कितना गाफिल हैं। आठवीं चीज है अत-तफरीत फी सलातिल जुमा, जुमा की नमाज में सुस्ती और गफलत करना। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो कंटिन्यू 3 जुमा को छोड़ देता है उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला मुहर लगा देता है। मुहर इस बात का कि अल्लाह के यहाँ ये दागी आदमी है। जैसे मुजरिम आदमी होता है, गवर्नमेंट की नजर में उनके ऊपर नजर रखी जाती है, ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, वैसे कोई इंसान जब 3 जुमा छोड़ देता है तो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। और हमारी हालत जुमा के बारे में इतनी गफलत का है कि देखिए नमाज अभी शुरू होगी और उसके बाद कुछ लोग आएंगे, बल्कि कुछ लोगों की हालत तो इतना खराब है कि आखिरी रकात में इमाम साहब पहुंच गए तब वो जुमा के लिए हाजिर हो रहे हैं। ये जो जुमा के लिए आपको आना जरूरी है, वो चीज आपको मिल रही है क्या? आपको जो जुमा के लिए हाजिर होना और 3 जुमा छोड़ने का जो सवाब है, छोड़ने का जो गुनाह है, उलमा कहते हैं अगर एक इंसान शुरू से हाजिर नहीं होता वो इसमें शामिल हो सकता है। आपके जिंदगी में कितना मर्तबा ऐसा हुआ है कि आप आए और जुमा खत्म हो रहा है या जुमा की नमाज खत्म हो रही है, इमाम का खुतबा खत्म हो गया है। ये हमारी गफलत की इंतहा है। सालों साल हो जा रहा है, हमें खुतबा सुनने की तौफीक नहीं मिल पा रही है। सालों साल हो जा रहा है, पहले से आ करके 10 मिनट पहले बैठ करके पूरे जुमा में शरीक होने के हमें तौफीक नहीं मिल पा रही। अफसोस की बात है, ये गफलत है और बहुत बड़ी गफलत है। और इस सुस्ती का अंजाम ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर मुहर लगा दिया है। लिहाजा जिम्मेदारी ये जुमा को छोड़ना नहीं,
اور جمعہ میں غفلت بھی نہیں کرنا, اور جمعہ میں دونوں چیزوں کو اٹینڈ کرنا ہے, جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز. یہ دونوں چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے یا حاضر نہیں ہوتا, یا حاضر تو ہوتا لیکن لاسٹ میں آتا ہے, تو ایسے انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے اور غفلت کی چادر کو چھوڑنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال میں نے یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کامن گناہ ہے جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں, لیکن ہم غفلت کے شکار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے توبہ کیا جائے, ان سے معافی مانگا جائے. گناہ ہے, چاہے وہ بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو, ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے. کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے. کوئی چھوٹا اور معمولی گناہ بھی ہماری تباہی کے لیے اور ہمارے نجات کے راستے میں گناہ رکاوٹ بن سکتا ہے. ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ نے ابلیس کو, جن کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر جگہ وہ گھوم گھوم کے اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ نے صرف ایک سجدہ نہیں کرنے سے اس کو زمین پر اللہ نے ملعون قرار دے کر کے بھیج دیا. حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی, جنت سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا. صرف ایک غلطی کی اتنی بڑی بڑی سزائیں. ہم زندگی میں اتنی ساری غلطیاں کر رہے ہیں, ہم کو کیا لگتا ہے اللہ رب العالمین کی سزا, اللہ رب العالمین کا عذاب, اللہ کا پکڑ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. نہ ہمارے پاس ویسے اعمال ہیں, نہ ویسا اسلام سے محبت ہے, نہ ویسا لگاؤ ہے, اور اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کے سب سے چہتے ہیں. وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ روتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے, اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی چڑیاں ہوتا جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چھوڑ دیں گے, میرا کیا حالت ہونے والا. وہ سوچنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنے نیک لوگ تھے. عمر بن عبدالعزیز جو بہت بڑے خلیفہ, بہت نیک, بہت ولی آدمی تھے, جب لوگوں کے سامنے فیصلہ کرتے تھے تو فیصلہ کرنے کے بعد جب گھر آتے تھے, ان کی بیوی بیان کرتی ہے, مسلے پہ جا کے سر رکھ کر کے رویا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط فیصلہ میں نے زندگی میں دے دیا ہو, اور پورا مسلح ان کا آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا. یہ بڑے لوگ تھے, یہ نیک لوگ تھے, یہ اللہ والے لوگ تھے, پھر بھی اللہ سے اتنے ڈرنے والے لوگ تھے. ہمارے اندر نہ وہ اعمال ہیں نہ وہ لگاؤ ہے, پھر بھی ہم اطمینان سے ہیں اور گناہوں کے بارے میں سوچتے نہیں کہ گناہ ہماری زندگی کو برباد کر سکتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, گناہوں سے توبہ کیجئے, نیکوں والی زندگی گزاریے, چھوٹے بڑے جتنی بھی نافرمانی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے اسے اپنے آپ کو دور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے, سمجھنے, اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.